taking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight, don't waste time to my place. I feel my heart erase, so catch me in. What's up guys? Magandang umaga sa inyo lahat. Ayan, nandito tayo ngayon sa EDSA Monumento. Ayan, sa likuran ko, Inuya Fashion House. Ayan, yung arrival. Ayan, dagsana naman mga tao. Ayan guys, naabutan natin. Naabutan natin yung mga impact ng tao. Ayan, maya maya pasok tayo ron. Mamaya mga 10 o'clock magpapapasok na yung ukayan dyan. You got it all on tap, I'm loving your vibe, always have your back. We like all the same tracks, listen all night in the sheets all black. Alright guys, so ayan o. May nabutan tayo, isa nating mga subscriber. Shoutout sir. Shoutout Mark. Ayan, shoutout kay. Ayan guys, so ayan na naman, dambulan time na naman ang Inuya Fashion Delight. Ayan guys, so dambulan time na naman, nag-aabang, daming tao. Alright, ayan na po guys, malapit na pong magbubukas ang Inuya Fashion Delight. Ayan o, yan, nakahanda na yung mga dambulan time na naman yan. Alright, ayan o. Ayan na, dambulan time. Ayan na, ayan na. Ayun, inayun pa sapatos. Kaninong sapatos to? Ayan, may chanelas pa naiwan doon. Ayan, takbuhan na naman. Ayan na, ayan na. Ayan na, dambulan. Alright, ayan, dambulan time. Ayan, yung arrival. Ayan po, nagkadambulan na. Ayan, nagkadambulan na po. Ayan. Alright, ayan po, new arrival, Inuya Fashion House, EDSA Monumento. Ayan, dambulan time. Ano yung ma'am? Good catch yung ma'am, oh. Ayan, oh, yung ma'am, oh. Alright, simulan natin agad dito guys, so sa Nike React. Ayan, oh. Ang price 780 lang, oh. Condition pa to guys, so pwede pa, oh. Size 7.5. Yan, baka magustuhan nyo. New arrival, punta na kayo rito. Eto, patingnan natin tong pang soccer shoes na Nike Tiempo. Tingnan natin yung presyo. Yan, check muna natin yung size nya. Yan, size 9.5. Goods po, pang soccer. Tapos check natin yung kabila. Ayan, 780 lang to guys, oh. Naka Nike Tiempo na kayo. Ang daming pagpipilian dito, new arrival. Ito guys, oh, ayan, fashion. Ayan, oh. Baka magustuhan nyo, pang araw-araw lang naman. Ang price 480 lang, oh. Dito tayo sa mga solid na mga sapatos. Ito, may nakita tayo rito, oh. Wow, Nike Panda. Tapos ang size nito, size size 7. Ayan, puntaan nyo na ito agad guys, oh. Ang price nya, ayan, oh, murang-mura lang, oh. Yan, 1,000 pesos. 1.8 pala yan, 1.8. Yan, puntahan nyo na dito kagad. New arrival. Ito naman, Nike Epic React. Yan, 1.8 lang siya guys, oh. Okay pa, oh. Good condition pa. Yan, baka magustuhan nyo, puntahan nyo na agad dito. New arrival ngayong araw na to. Yan, December 10. Yan, ang size nito, size 18.5. Tapos may leather shoes pa tayo nakita rin guys. Ayan, Caterpillar. Yan, solid, oh. Gaganda. Tapos ito guys, oh, Adidas Superstar. Ganda na ito, solid, oh. Tapos size, size 10. Yan, baka magustuhan nyo to. Pwede pa, oh. 1.8 lang, oh. Minimal heel drag, toe drag lang siya. Right. Ito guys, so may nakita pa tayo rito. Nike React Infinity Flyknit. Ayan, oh. Okay pa naman siya, minimal heel drag, toe drag lang siya. Ang price 1.8. Yan, baka magustuhan nyo to, puntahan nyo na. Pang araw-araw, pang harabas. Size 9.
Ito may nakita tayo rito, Ultra Boost. Wow, ganda ng colorway na ito. Yan, ang price 1.8 lang guys. Oh. Tapos minimal heel drag, toe drag lang siya. Size 8 sa US. Yan ito guys, so New Balance. Yan, ang price na ito 1.8 lang. Tapos minimal heel drag lang siya. Check natin yung size. Yan, size 10.5. Ito pa, solid na Adidas Ultra Boost. Ganda pa na ito. Puting-puti pa yung midsole nya guys. Tapos okay pa yung ilalim. Oh. Yan, ang size nito size 9. Tapos ang price nito, yan, di natin makita. Yan, tanong nila lang dito guys. Yan, siguro mga 1.8 lang din to. Alright, ayan guys, so may kasabay tayong isang malupit na vlogger, si Kayaw-Yaw. Alright. Ito pag iso, may nakita tayo rito, Nike SB. Solid oh. Ganda ng colorway niya, parang Boston Celtics. Tapos ang price niya 2.8 lang. Yan, nandiyan pa naman yung original insole niya. Tapos okay pa yung goods na goods pa yung ilalim. Yan, ang price nito 2.8. Yan, baka magustuhan nyo, 2.8. Yan, size 8.5. Tapos ito pa, may nakita tayo rito, LeBron James. Yan, solid pa na ito guys. So, ganda ng colorway nyo. Wala pa naman siyang punit, wala pa siyang sole set. Tapos okay pa yung ilalim, goods na goods pa. 3.8. Yan, medyo pricey. Alam niyo naman, new arrival. Tapos ang size nito size 10. Tapos ito may nakita tayo rito, Jordan shoes. Yan, 2.8. Yan, baka magustuhan nyo lang, puntahan nyo na. Yan, okay pa yung ilalim, goods pa. Tapos size 7.5. Tapos ito pa, sunod natin tong Paul George. Yan, okay pa to guys. 2.8. Yan, medyo pricey. Alam niyo naman, new arrival. Yan, minimal heel drag lang siya. Ito, wala namang gaano. Yan, baka magustuhan nyo, puntahan nyo na. Size 10. Yan, ito guys, so medyo against the light tayo. Ito, solid oh. Nike Composite. Yan solid, ganda ng design Tapos goods na goods pa yung ilalim. Ang price niya 3.8. Yan, medyo pricey. Yan, baka magustuhan nyo, puntahan nyo na. Yun ganda Size to? Size 9. Ito may nakita pa tayo, LeBron. Yan solid na ito. Size to guys, size 10. Yan, size 10, baka magustuhan nyo. Yan okay pa naman yung ilalim nyo. Yan, medyo pricey nga lang, 3.8. Yan, baka magustuhan nyo. Tapos ito may nakita tayo rito, Jordan shoes. Ganda pa na ito guys Jordan React. Tapos ang price niya 3.8. Yan, medyo pricey pero goods pa goods pa yung ilalim, solid pa. Tapos ang size nito size 11. Yan, baka magustuhan nyo to. Goods pa 3.8 nga lang. Tapos ito sunod natin pang Jordan 6. Yan, ganda ng niya guys, maong siya. Tapos para siyang patay-dye. Yan, size size 9.5. Yan, ba magustuhan nyo lang, 3.8. Yan, minimal heel drag, toe drag lang siya. Yan, ito naman sunod natin tong Giannis Nike Prick. Yan, ito good condition pa to, halos bago pa. 3.8 nga lang. Yan, baka magustuhan nyo lang. Size nito size yan, size 9. Kasi ito guys, may nakita tayo rito, Jordan 1 na SP19. Ganda ng ito, suede Wala pa naman siyang punit, wala pa siyang sole set. Tapos yan, 3.8. Yan, baka magustuhan nyo lang. Yan, may konting heel drag. Ito wala naman. Size 8.5. Tapos ito sunod natin tong Jordan 4. Ganda na ito guys, solid suede yung pinaka nya, body. Tapos 3.8 nga lang. Yan, baka magustuhan nyo to. Wala pa naman siyang punit, wala pa siyang sole set. Yan, okay pa yung ilalim, goods po. Tapos ang size nito, yan, size 9.5. Yan, ito yung pares nyo. Check na rin natin, baka magustuhan nyo. Yan goods po, 3.8 nga lang. Tapos ito, sunod natin tong Westbrook Why Not. Yan, 3.8. Yan, magugustuhan nyo lang. Diyan pa naman yung original insole nya. Tapos ang size nito size 9. Yan goods pa yung ilalim. Tapos ito may nakita tayo rito. Ang ganda ng pila nya. Ganda ng pila para siyang sakay yung design. Yan, 1.5 lang. Baka magustuhan nyo to. Goods na goods po. Tapos ang size nito size 8.5.
Tapos ito may nakita tayo rito sa ibabaw, Jordan 11 na mid-cut. Yan o, kung magustuhan nyo. Yan pa naman yung original insole nya. Tapos 3.8, yan o. Yan ba, magustuhan nyo guys. So, wala pa naman siyang punit, wala pa siyang sole set. Tapos goods pa yung ilalim. Carbon loaded pa siya. Yan, ito, hindi talaga nawawala sa ukay itong mga Kyrie shoes na to. Yan, check na rin natin yung price. Yan, 2.8. Yan ba, magustuhan nyo to. 2.8 si Kyrie. Yan, size, ano to? Size 9. Kasi ito pa, may nakita tayo rito. Ang ganda ng Air Force 1 na to. Leather siya. Yan, goods na goods pa naman, oh. Tapos, minimal heel drag. Yan, 3.8. Yan ba, magustuhan nito guys, oh. Size nito, size 8 sa US. Boss, ito po, may nakita tayo rito. Nike Air Force 1. Ganda ng ano nyo, design nyo. Para siyang ano, para siyang kahoy. Ganda, wood design. Tapos 3.8. Yan ba, magustuhan nyo lang. Okay pa naman yung ilalim nya. Tapos ang size nito, size 7.5. Yan o, goods pa to, pamorma. Yan, ito yung pares nya guys. Yan, dito naman tayo sa kabilang rack. Ito, ang daming bang solid dito guys. Ito, may nakita tayo rito. Nike Air Force 1. Ay, Nike Air Force lang pala, sorry. Ganda, ganda ng design na ito. Tapos suede pa yung pinaka material niya sa ilalim. 1.8 lang oh. Solid pa na ito guys oh. Good condition pa siya. Size 9 yan oh. Baka magustuhan nyo to. Ganda oh, solid pa morma. Tapos ito yung pares niya, check na rin natin. Ayan oh, Nike Air Zoom. Ayan, baka magustuhan nyo to. 1.8 lang. Tapos may nakita tayo rito ang Adidas Ultra Boost. Ganito pa na ito guys, so solid pa oh. Wala pang upod. Tapos ang price niya 1.8 lang. Yan oh, andyan pa yung original insole niya. Size nito size 9. Yan oh, baka magustuhan nyo to. All goods po. Tapos ito, sunod natin tong Nike Dunk na mid. Ganito ng colorway na ito. Ito goods pa guys oh. Wala pa siyang punit. Wala pa siyang sole set oh. Tapos size 8. Yan, baka magustuhan nyo to. All goods po oh. Ganda po, solid pa. Yan, ito yung pares niya ngayon. 1.8 lang to guys oh. All goods na all goods po. Yan, baka magustuhan nyo po. Puntahan nyo na agad. 1.8 lang. Ito, sunod natin tong Reebok Insta Pump. Tapos may collab siya oh. Extra large. Okay pa, buo pa yung pump niya. Tapos wala pa naman siyang punit. Wala pa siyang sole set. Goods pa yung ilalim. Ang price niya oh. All goods na all goods, 1.8 lang. Yan oh, collab pa siya ng extra large. Yan, baka magustuhan nyo. Check na rin natin yung pares niya. Ayan eh. Ito guys oh, yan oh, solid oh. 1.8 lang oh. Tapos sunod natin tong Puma Trinomic. Ganito pa na ito guys oh. Suede yung pinaka body niya. Tapos nandiyan pa yung original insole niya. Tapos okay pa yung ilalim oh. 1.8 yan, baka magustuhan nito. All goods pa to, ganda. Puma Trinomic. Size nito size 10. Tapos ito po, another solid shoes na Adidas Ultra Boost. Ito, good condition ba ito guys? 1.8 lang oh. Tapos nandiyan pa yung original insole nya. Okay pa yung ilalim, baka magustuhan nyo. Size 9. Tapos sunod naman natin tong Nike Tailwind. Yan, 1.8 lang din siya. Size 8.5. Yan, baka magustuhan nyo. Good condition po. Tapos ito, sunod natin tong Nike Presto. Ganda ng colorway na ito guys oh. Yan, baka magustuhan nyo. Size 8. Tapos ang price nya 1.8. Yan, minimal heel drag lang siya. To meron na rin konti. Ayan oh. So sunod naman natin tong pang basketball shoes na Under Armour. Ito guys oh, 1.8 lang oh. All goods po. Tapos yan, may konting minimal heel drag lang siya. Yan, minimal lang. Tapos ang price nya 1.8. Yan, size ano to, size 8.5. Yan oh, solid po. Tapos dito naman may nakita tayo rito. Ganda ng Air Force 1 na to guys oh. Yan oh, magustuhan nyo to. 1-50 lang. Ganda ng colorway oh. Size ano siya, size 10. Yan oh, magustuhan nyo, puntahan nyo na agad. Okay pa yung ilalim niya. Tapos ito, solid. Ganda pa nito.
Diyan pa yung original insole niya guys, oh. Size 10. Yan, oh. Jordan shoes. Panalo pa yung ano, 1,250 lang, oh. Yan, puntahan nyo na dito guys, oh. Wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set. Yan, baka magustuhan nyo, puntahan nyo na agad. 1,250 lang. Tapos ito, another solid shoes na Nike React. Yan, oh, Nike React solid. 1,800 lang to guys, oh. Size 8 siya. Yan, baka magustuhan nyo. Ganda, ganda pa. So ito, another solid shoes na Adidas Alpha Bounce. Ganda ng colorway na ito. Ito, size 12.5. Yan, 1,800 lang. Okay pa, good spring ilalim, oh. So ito, another solid shoes na Nike Invisible Run. Yan, oh. Ganda pa na ito. Ganda ng colorway nyo. 1,800 lang. Yan ba, magustuhan nyo. Yan pa yung original insole nyo. Yan guys, oh. Solid, oh. Yan, kunting linis lang to. Tapos good spring ilalim. Yan, size 8.5. Ito pa, another solid shoes na Nike Air. Tapos 1,800 lang, oh. Size 8.5. Yan ba, magustuhan nyo. Halos bago po, oh. Yan, ito sunod natin to ang Reebok Insta Pump. Ito, ganda ng ano niya, oh. Design niya, oh. Tapos may collab siya, oh. Yan ba, magustuhan nyo guys. Solid, oh. Halos bago pa, 1,800. Check natin yung size niya. Yan, size 9.5. Ganda, oh. Collab siya ng Doraemon. Yan, size 9.5 ba, magustuhan nyo. Ito pa, solid na Mizuno. Kaso wala na siyang original pad sa loob. Yan, size 9. Yan, oh, ba, magustuhan nyo. Okay pa yung ilalim, 1,800. Tapos ito pa guys, oh, ba, naghanap kayo ng Adidas NMD. Ito, solid pa na ito. Ganda ng colorway nyo. Tapos ang price, yan, 1,800. Size nito, check natin. Yan, size 9 sa US. Ito, solid din na Adidas Jogger, oh. Yan, oh. Size 11 man to. Yan, oh. 3M siya. Yan, okay pa naman yung ilalim yung goods pa. 1,800. Yan ba, magustuhan nyo lang, puntahan nyo na agad. Ito pa, another solid shoes na pang jogging. Ito, Nike Running. 1,800 lang to, oh. Solid pa, oh. Yan, size 9 ba, magustuhan nyo to. All goods pa. Ito naman sunod natin tong Mizuno. Ito, solid pa na ito guys. Ito, 1,800 lang, oh. Diyan pa yung original insole niya. Tapos goods pa yung ilalim. Yan, size 10. Kasi ito, solid pa na ito. Adidas Bounce. Ganda pa na ito guys, oh. Timputi pa yung midsole nyo. 1,800 lang. Yan ba, magustuhan nyo. Size 10. Yan, ito pa, solid na Ultra Boost Beckham. Ayan, oh. Solid nito. Ganda ng forma. Ayan, okay pa yung ilalim. 1,800. Tapos ang size nito, size 9. Ito pa, solid na Nike React 270. Ayan, 1,800 lang din. Size 10. Ayan, oh. Okay pa, goods na goods pa to. Tapos ito pa, Nike Air Max. Ito guys, so solid pa na ito. 1,800 lang din. Size, ano to? Size 8. Yan, baka magustuhan nyo to. All goods pa, oh. Ito, ang ganda na ito, oh. A6. Halos bago pa to guys, oh. Yan, ang price niya 1,800 lang. Yan, check natin yung size niya. Size 11. Yan, baka magustuhan nyo to. Halos bago pa, oh. 1,800 lang, oh. All goods pa, oh. Yan, ito yung Paris niya guys, oh. Yan, oh. Solid pa na ito. Yan, ito pa, another solid shoes na Adidas NMD. Ganda ng colorway na ito. Halos bago pa to guys, oh. Yan, 1,800. Ba magustuhan nyo. Size, ano to? Size 8.5. Yan, oh. Ito pa, solid na New Balance, oh. Ganda na ito. Halos bago pa, oh. Suede yung pinaka material nya. Yan, size 9.5. Yan, 1,800. Dito naman tayo sa kabilang rack. Ayan, dami. Halos din na natin maisa-isa to. Meron pa yan sa gitna. Ayan, ito, Puma Basket. Halos bago pa to. Ayan, minimal heel drag lang siya. 1,800. Yan, baka magustuhan nyo lang. Ayan, check na rin natin yung size. Size 9. Ito pa, solid shoes na Adidas ADV. Yan, EQT. 1,800 lang din. Yan, karamihan 1,800. Size 9 naman to. Yan, all goods pa yung ilalim, oh. Ito pa, Puma RS. Yan, oh. Solid pa nito. 1,800 din. Yan, size 9 naman to. Yan, all goods pa, oh. Tapos ito, may nakita tayo rito. Ganda na ito. Hindi ko alam kung Nike SB to.
Yan. Yan ba magustuhan nyo guys, oh. 1.8. Yan, size ano to, size 8.5. Ganda ng tela niya, maong. So, sunod natin to, solid pa nito guys, oh. Adidas Superstar. Halos poging-pogi pa to. Tapos okay pa ilalim, oh. Price niya 1.8. Yan, size ano to, size 9. So ito pa, may nakita tayo ritong Reebok. Ganda pa na ito, halos bago po. Yan, ang price niya 1.8. Yan, oh, magustuhan nyo to guys, oh. Solid po. Tapos ang size nito size 8. Yan, ito yung pares nyo. All goods na all goods pa to. Tapos ito pa, Nike Air Max. Ganda ng colorway nito. Ito lang, may size usage na nga lang siya. May mga konting scratch. Yan ba, mga gustuhan nyo lang. Size 8.5. Yan, okay pa may ilalim nyo. Yan, 1.8. Ito pa, ganda ng colorway na ito. Nike Air Max. Pansin-pansin. Tapos 1.8 lang siya. Okay pa yung ilalim, oh. Yan, ang size nito, check natin. Yan, size 9. Yan, baka magustuhan nyo. Ito pa, solid na Adidas Superstar. Ganda na ito guys, oh. Halos bago pa siya. Tapos yan, may konting heel drag na nga lang siya. Pero okay pa yung katawan, oh. Solid pa. Size ano to? Size 9.5. Na 1.8. So ito, may nakita tayo ritong Nike Blazer Low. Ganda na ito. Ganda ng colorway nyo. Solid po. Halos bag pa. 1.8 lang. Yan ba, magustuhan nyo to. Size ano to? Size 10. Ito ba, sunod natin tong Nike Running na Zoom Pegasus. Yan. Solid po, halos bago pa to guys, so puntahan nyo na to. Size 9. Yan, 1.8 lang din. Yan, may kunting upod na nga lang siya, pero okay pa, oh. 1.8 ba, mapusuan nyo lang. Tapos ito pa, sunod natin tong New Balance Fuel Cell Rebel. Yan, ito size 10. Yan, oh, ba magustuhan nyo lang. May kunting heel drag, toe drag. 1.8. Yan, ito pa, sunod natin tong Puma. Yan, solid pa na ito. Suede material, oh. Ganito, halos bago pa. Boots ping ilalim. Yan, 1.8. Yan, wala na nga lang siyang original insole, pero bilan nyo na lang. Yan, size ano to, size 12 guys. So halos marami pa, hindi natin maisa-isa. Yun, oh. Meron pa sa gitna. Ayan, ang dami pa, oh. Hindi na natin maisa-isa. Ito, may nakita tayo rito, Hoka. Ayan, oh, Hoka, oh. Solid, oh. Ito 1.5 lang guys, oh. Yan, oh. Okay pa yung ilalim, oh. Solid po, 1.5. Yan ba, magustuhan nyo. Mahal to guys sa Hoka. Ito size, ano to, size 9.5. Tapos ito pang New Balance. Solid, oh. New Balance 997. Ito, goods po, oh. May kunting heel drag, toe drag. Yan, 1.5 ba, magustuhan nyo. Size, ano to, size 9.5. Ito pa, may nakita tayo ritong Vans. Yan, hanggang magustuhan nyo, 1.5 lang to, oh. Pangharabas, pwede pa. Size 12. Ito guys, so may nakita tayo rito pang basketball shoes na Nike Renew 2.8. Yan, medyo pricey. Check natin yung ilalim nya. Yan, may kunting heel drag. Ito, wala naman. Yan, ang size nya size 10. Yan, baka magustuhan nyo to. Ito, sunod natin itong Puma. Ganda ng colorway nyo. Ganda ng sintas nyo. Pinto. Yan, baka magustuhan nyo to. Pwede siyang pang basketball, pwede rin pa morma. Yan, 2.8. Tapos ang size nito size, yan, size 11.5. And ito ang Nike Air Force 1. Ito, okay pa naman siya, 2.8. Yan, baka magustuhan nyo lang. Size 8.5. Wala pa naman siyang punit. Wala pa siyang sole set. Tapos medyo yellowish na yung ano nyo, outsole nya. Yan, 2.8 ba, magustuhan nyo lang. Ito, sunod natin to Air Force 1, no? Ganda ng colorway nyo. Yan, ito lang, may kunting bakbak na yung pinaka logo nya. Yan, 2.8 ba, magustuhan nyo. Yan, gamsole pa siya, oh. Size check natin. Yan, medyo malalim. Size 9. Yan, tingin ko mga size 9. Ito, may nakita tayo rito. Anta, Clay Thompson. Ito guys, so solid, oh. Ganda ng ano niya, oh. Gold pa siya. Yan, solid po, oh.
Pwede pa to guys, oh. Goods pa yung ilalim, oh. Yan, size 9 yung puntahan nyo na agad to. Clay Thompson. Ang price nito, yan, di natin makita yung presyo. Ayun, 1.8 lang, oh. Clay Thompson. Ito pa, may nakita tayo rito, Paul George. Ganun ito guys, so solid to. Yan, 2.8. Yan, baka magustuhan nyo lang. Okay pa naman ilalim nyo, halos wala pang upod. Size 9.5. Yan, ito pa, may nakita tayo ulit dito, Nike Air Force 1. Ito, goods na goods ko. Yan, 2.8. Yan, baka magustuhan nyo lang. Yan, may kunting upod na nga lang siya. Size nito, size 9. So, ito pa, another Hoka. Ayan, ito wala na nga siyang sintas, bilan nyo na lang, pero goods po. Yan, may konting heel drag, toe drag, 1.8 lang to. Yan, ba magustuhan nyo, size 10.5. Yan, dito naman tayo sa bandang gitna, kaso hindi na natin maisa-isa lahat. Yan, birol na lang natin. Yan, may nakita tayo rito sa mga anak nyo, Jordan shoes pang baby, size 12C. Yan, ang presyo nya, yan, 580 lang guys, oh. 580. Yan, oh. Solid, oh. Tayo sa mga na-hits na mga selector, oh. Solid na ito, oh. Nike Air Max, ganda. Yan, 1.280. Tapos ito, ganda ng Air Force 1 na to, oh. Solid, oh. Halos bago pa. Yan, 980 lang guys, oh. Yan, mga nakuha ng mga selector. Tapos ito, may mga pambata, ayun, oh. Dalhin yung mga anak nyo rito guys, oh. Ayan, oh. May mga pambata, ayun, oh. Daming pagpipilian. Yan, pero hindi na natin isa-isahin lahat yan. Yan, puntahan nyo na lang dito. Ayan, oh, dami, oh. So, ito, may nakita tayo rito, parang Vans. Check natin. Oh, Vans nga guys, oh. Yan, oh, sa mga anak nyo, 580 lang. Yan, solid, oh, Vans, 580. Nakita pa tayo rito, wow, GT Cut. Yan, medyo pricey nga lang, 2.8, pero okay pa, oh. Minimal heel drag, toe drag lang siya. Yan, wala pa naman siyang punit, wala pa siyang sole set. Yan, oh, GT Cut 2.0. Yan, nandiyan pa yung original insole niya. Size, ano to? Size 10.5. Yan, ba magustuhan nyo. Yan, ito yung Paris nyo. Yan, oh, all goods pa guys, so puntahan nyo na to. GT Cut, size 10.5, 2.8. Ano nga mga guys, dito ko na tatapusin natin vlog update sa Inuya Fashion Delight. Ayan, new arrival ngayong araw na to guys. Ayan, pasensya na kayo, di na natin na flex lahat sa sobrang dami, pero ang daming solid ngayon, kaya punta na kayo rito. Ayan, maraming salamat ulit sa inyong pag-antabay. See you next time. God bless. Peace out.